Like, subscribe and get notified. Job scam accused Pooja Naik, who had allegedly duped several youth on the promise of giving jobs, has threatened to explode the job scam bomb. After revealing that the minister, IAS officer and chief engineer were involved, she threatened to name them if her money was not returned within 24 hours. Now that 24 hours have elapsed, what will Pooja Naik do? One based on merits. आता काँग्रेसीन हो मुद्दो जो आसा जॉब स्कॅमाचो पयलीं उखलेलो आसा. आता हितूंक मिनिस्टर IAS ऑफिसर तशेंच बाकीचे ऑफिसराचे नाव येता, मिनिस्टराचे नाव येता. तुमकां कोणाचे अशें दुबाव? काल पूजा नायकान सांगलें 24 वरां भितर आपणाक पयशे मेळनाय जाल्यार आपण ते एक्सपोज करतलो. आज 24 वर जावन मोर दॅन 24 आवर्स जाली, ऑलमोस्ट 36 आवर्स जाली. म्हाका दिसता तेका आयदर पयशे मेळ्ळे आसतले ना तेच तोंड बंद केलें आसतलें. बट हेजेर पयशे दिले म्हणून हो मुद्दो सुटावो जायना. आमकां जाणा जावपा जाय कोण मिनिस्टर आहा कोण IAS ऑफिसर आहा तो. आनी म्हाका गोंयची जनते जाणा जावपा जाय. तुमचे मदें सेटल करतले हाल आनी एक पूजा नायक एकठांय जाले मागीर काबार जालें तें जावपा जायना तें. सो पीपल हॅव टू नो द रियलिटी. आनी म्हाका दिसता सरकार जर खरेंच तरी गोंयचे पासत आहा गोंयच्या लोकां पासत आहा, दे शूड एक्सपोज दीस IAS ऑफिसर एंड द मिनिस्टर. ते बायलेन 24 वरां भितर आपण डिक्लेअर करता म्हळ्यार आतां क्रॉस जाल्ले आसा. तूं कितें सांगपाक सोदता? 24 वरां 36 वरां काय 48 आवर्स हे इम्पॉर्टंट न्ही. इम्पॉर्टंट अशें की प्रोसीड ऑफ क्रायम म्हणून आसता. प्रोसीड ऑफ क्रायम म्हळ्यार कितें ती पयशे रिकवर करूंक सोदता. कसले पयशे ते पयशे लोकांकडच्यान लाच म्हणून नोकऱ्यो विकपाक हे पयशे रिकवर ती करूंक सोदता. कायदो अशें म्हणटा की प्रोसीड्स ऑफ क्रायम म्हणटा ते सरकारान हडप करूंक जाय. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.